Hello everyone! Tara guys, luto tayo ng kalabasa with sardines guys. Ang sarap niyan guys, baby pa yan na kalabasa guys. Sarap niyan igisa. Haluan ng sardinas. Ayan guys, hihiwain lang muna natin ng maliliit yan. Ayan guys, malapit na matapos paghiwa guys. Ayan, tapos na guys. Ayan, tapos yan. Hiwa naman tayo ng garlic at saka onions. Ayan. So, ayan guys. Tapos yan, nakahanda na lahat guys. Yan, sardinas. Yung onion saka garlic. Ayan guys. Nakahanda na yung lulutuin natin. Yan lang guys. Yan lang yung mga sangkap ng lulutuin natin ngayon guys. Ayan. Lagay na tayo ng mantika sa kawali. At saka ayan na guys. Nakalagay na yung garlic. Sunod naman natin guys yung onions. Ayan. Ayan na guys. Pagka medyo na-golden brown na guys, ayan. Saka pa ilulunod natin yung kalabasa na naka-chop-chop na guys. Yan. Haluin lang natin guys. Ganyan. Yan. Lagyan lang natin ng konting guys, tubig para mas madali siyang maluto. Kahit mga 1/4 cup lang guys na tubig. Ayan. Tapos konting paminta guys. Ayan, tsaka yan. Nakahalo na yung sardinas guys. Ayan. Kasi malapit na yun maluto guys eh. Dapat nahuli yung sardinas guys. Para hindi siya madudurog. O, ayan na guys. Luto na yan guys. So, ayan, tara na guys. Kain na na. Bye-bye. Thank you for watching.